Yes, yo. Ha? Sige lang. Saan? Ihahangin. Lakas, lagi. May intak mo lang, isahan lang. Intak mo sila, huwag mo paghiwa-hiwalay. Yan guys, baboy yan guys, oh baboy yan. Baboy, oh baboy. Gigisa mo nang tayo. Kasi gagawin natin dyan guys, overload dyan. May halo yan guys, hindi pa tapos yan. Pinapalambot ko lang yung baboy. Yan. Okay guys, yan, diba sarap guys. Bye bye. Ayan guys. Sige. Ayan guys, luto na yung, malambot na yung baboy natin guys. Ayan. Ayan, lambot na guys. So pwede natin ilagay yung overload natin. So ito yung overload natin guys. Pusit. Wow, yan. Overload baboy guys. Adobong pusit with baboy. Yan. Hindi na natin pinutol-putol guys. Yan. Yan guys. Oh, napakarami yan guys. Dito, ito ang food trip natin ngayon guys. Yan. So, sabihin nyo guys, baka sabihin nyo yan, o. Yan guys, ano guys, ha? Yan ang tinatawag na overload guys. Mekos na yan guys, mekos natin. Ayun na guys, oh, lumabas na yung baboy guys. Mekos na yan. Oh. Yan guys. So magbabago pa yung kulay niyan guys. Kasi lalabas pa yung dagta niyan. Yan. Kita nyo man guys, di ba? Oh, nakikita nyo ba? Baboy, pusit, ulam. Yan guys. Yan ang tinatawag na overload. So, tatakpan natin for a while. Okay? Tatakpan natin kasi gagawa tayo ng pang dito sa ano, dun sa ibabaw. Sibuyas guys, na dahon. Ay! Ikaw lang, sige na, ikaw lang. So, ito nga pala sili guys, siling green. So, ilagay natin yan dyan. Ayan. Ito naman yung sibuyas guys na ilalagay natin. Ayan. Damihan natin para masarap. Linisin lang natin to guys. Sabi nila, may anting-anting daw ako. Hindi siya nakalagpan dyan. Ito na siya guys. Ito na siya guys, oh. Ayan. So, gagayatin natin to guys. Gayat-gayat natin to.
Medyo mahaba lang guys. Mahaba lang yung kayat natin. Para makikita siya. Ayan o. Ganun lang. Ayan. Mga 3 pulgada lang guys. Kasi pang topping lang naman to guys. Toppings lang. Ayan. Guys. Ayan. Ano guys, ready na yung toppings natin guys. Ayan. So mamaya natin nilagay yan pag luto na. So guys, buksan natin ngayon. Ayun! Ayan. Pahawak natin kasi kailangan natin ng hawakan. Ayan na guys, oh. Ayan siya guys, oh. Sarap! Ayan. Ayan siya guys. Ayan na yung kulay niya guys, oh. So hindi lumabas yung dagta niya, yung kulay. Siguro palabasin natin guys. Ayan siya. Siguro palabasin natin guys yung kulay niya para masarap. Hanap tayo ng may dagta guys. Yan. Guguntingin natin. Lalabasin lang natin yung dagta. Yan. Wala siya ganong dagta guys. Wala. Kung hinahanap ko guys, wala eh. Yung kulay itim. So, ayos na yan guys. Okay guys. So, ginuntingan na natin lahat. Guntingan na rin natin lahat siya guys. I-open na rin natin siya. Para mas masarap yung luto niya sa loob. Yan guys. Ano mo nito? Bili ka tao, dalot tao. Okay, so. Ano ba siya? Kita nyo guys. Oh, sarap. May papig yata eh. May papig. Yan guys. So, yan. So, pwede na natin ilagay guys yung tawag yan. Pwede natin ilagay yung sibuyas kasi paluto na siya eh. But by the way, tikman muna natin siya guys. Titikman o titikman. Ayos. Dali na.
guys. Lagay natin to. Yan. Yan siya guys. Kita mo naman. Overload yan guys. Ano? So okay na yan guys. Yan. Okay. Bye-bye. Guys, ito na tayo. Ito na tayo guys. Ito na yung update natin guys. Kain tayo ngayon guys. Ayan o. Sarap. Ayan o guys o. Oh. Budol fight. Ito nyo. Sarap. Sarap. Masarap pala guys. Yung baboy halo sa pusit. Masarap. Ito yung baboy natin guys. Sili guys, pampagana. Yan. Yun. Mahaba. Ayan. Saan si Mingming? Saan Meow Meow? Saan Meow Meow? Sus! Saan Meow Meow? Sus! Yummy. Look. So, yun lang tayo guys. Kakain muna ako. Bye-bye. Pinainggit ko lang kayo.